से माने वृथारे आमर उपासना करती। पुणी से माने शेष रे मरियम को मध्यस्थी करी प्रार्थना आरंभ कले, आराधना करने को आरंभ कले। किंतु मने रखंतु यह सब वाक्यर बाहरे आमर केही मध्यस्थी नहांती, केवल जणे ही से किए यीशु ख्रीष्ट। पढ़ंतु प्रथम तिमोथी 2:5 पद। कारण एकमात्र ईश्वर अछंती, आउ ईश्वर और मनुष्य मानक मध्यरे एकमात्र मध्यस्थ अछंती, से ख्रीष्ट यीशु। देखिले तो मोर प्रिय माने, आमे माने मरियम को रेस्पेक्ट देबा, सम्मान देबा, कारण ताहाको द्वारा आम मानकर त्राणकर्ता जगत को मनुष्य रूप धारण करके आसिले। सेइथिपई आमे माने मरियम को निश्चय सम्मान देबा, किंतु मरियम को आराधना प्रार्थना मध्यस्थी करिबा नहीं, केवल जणे मात्र परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट। कारण परमेश्वर ताहाको स्थान यीशु ख्रीष्ट को देले। फिलिपियो 2:8-11 पद पर्यंत। पुणी मनुष्य भावरे देखा जाए मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपना को अवनत कले। एही कारणरू ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछन्ति। पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांकु प्रदान करियछन्ति, जेपरि स्वर्ग मर्त्य और पाताल रे थिबा प्रत्येक आंठु यीशुंक नामरे नत हेबो। पुणी पिता ईश्वरंक गौरव निमंते प्रत्येक जिह्वा यीशु ख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिबो। देखिले तो मोर प्रिय माने, ताहांको छड़ा आउ केही नाही। प्रेरित 4:12 लिखा जाइछि, ताहांको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही, कारण जहा द्वारा आंभ मानंकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानंक मध्यरे आउ कौनसी नाम दिया जाई नाही। पुणी केतेक मरियम को मध्य धन्य मा बोली कहउछंती। पढ़ंतु लूक लिखित सुसमाचार 11 पर्व 27 एवं 28 पद। से एही समस्त कथा कहूतिबा समय रे लोक समूह मध्यरे जणे स्त्री लोक उच्च स्वर रे कहिला, धन्य सेही गर्भ जहा तुम्भ को धारण कला और सेही स्तन जहिरु तुम्भे पान कल। मात्र से कहिले ना, बरं जेउ माने ईश्वरंक वाक्य शुणंती और पालन करंती से माने धन्य। मां किए माथ्यू 12:46-50। से लोक समूह को कथा कहूतिबा समय रे देख ताहांको मां और भाई माने बाहरे ठिया होई ताहांको सांगरे कथा कहिबाको इच्छा करुथिले। सेथिरे जणे ताहांको कहिला, देखंतु आपणको मां और भाई माने बाहरे ठिया होई आपणको सांगरे कथा कहिबाको इच्छा करूअछंती। किंतु जे ताहांको एही कथा कहिला ताहांको से उत्तर देले, मोहर मां किए आउ मोहर भाई माने किए? पुणी से अपने शिष्य मानक आड़क हाथ बढ़ाई कहिले, देख मोहर मां और मोहर भाई माने, कारण जे केही मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से मोहर भाई भौणी और मां। बुझिले तो जदि यीशुंको ठारू मध्य बड़, तेबे तो यीशुंकर शिष्य माने मरियम को प्रार्थना करिबा कथा। एठारे कौन चलीची? मरियम मध्य निजे प्रार्थना करुथिले। पढ़ंतु प्रेरित 1:13-14। सेमाने अर्थात पितर जोहन जाकुब आंद्रिय फिलिप थोमा बार्थोलोमी माथ्यू आलफींक पुत्र जाकुब उद्योगी सिमोन और जाकुबंक पुत्र जिहुदा नगर रे प्रवेश करी जेउ उपर कोठरी रे सेमाने बास करुथिले सेठाकु गले। एमाने समस्ते स्त्री लोकमानंक सहित एवं यीशुंक माता मरियम और ताहांक भाई मानंक सहित एक मनरे प्रार्थना रे लागी रहिले। देखिले तो किपरि मरियम मध्य शिष्य मानक सह एहीपरि अनेक मिसी 120 जन हेई किपरि प्रार्थना करूछंती टिके देखंतु। एबे आपण माने भाबंतु टिके आमे काहाकू प्रार्थना करिबा दरकार। जोहन 14:13-15। पुणी पिता जेपरि पुत्रंक ठारे महिमान्वित हुअन्ति एथि निमन्ते तुम्भे माने मो नामरे जहा किछि मागिबो ताहा मु करिबी। जदि तुम्भे माने मो नामरे कौनसी विषय मते मागिबो मु ताहा करिबी। जदि तुम्भे माने मते प्रेम करो ताहा हेले मोहर आज्ञा सबु पालन करिबो। पुणी जोहन 16:23-24। से दिन तुम्भे माने मते किछि पचारिबो नाही। सत्य सत्य मु तुम्भ मानंकु कहूअछि, जदि तुम्भे माने पितांकु किछि मागिबो
ତେବେ ମୋ ନାମରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ କିଛି ମାଗିନାହଁ। ମାଗ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ମରିୟମଙ୍କର ଶେଷ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋହନ 2:5। ତାହାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ନା ପ୍ରେରିତ, ନା ପାଳକ, ନା ମଣ୍ଡଳୀ, ନା ଫାଦର୍ସ, ନା ବିଶପ, ନା ପୋପ୍, ନା ମରିୟମ, ନା ପରିବାରର କେହି ବି ନୁହେଁ। କାହାକୁ ବି ଆମେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। କେହି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି କି ଲେଖାଯାଇଛି କି, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିମ୍ବା ଏହିପରିକା ରଶ୍ରି ମାଳା ଧରିକି ଧୂପ ଲଗେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କେବେ ନୁହେଁ। ତା ଛଡା ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲରେ କେବେ ପଢିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିକି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଏହିପରିକା ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ନାହିଁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋହନ 20:23 ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଜା ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ତୁଅଥିରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହିପରି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:21-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହେଁ ସେ ଆପଣା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର କର୍ମର ସହଭାଗିତାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଅନୁଗମନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହିପରି ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ଆପଣା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶାରୀରିକ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନ ହେବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ଏଠାରେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଉପଦେଶରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସେବେଲର ଆତ୍ମା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସଂସାର ସହିତ ମିଳନ ହେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେହି ତୁଅଥିରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ। ସଂସାର ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ଯେବେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଛୁ, ତ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୀତି ରିବାଜ ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ
जदि बुझी पारु नाहंती आउ थरे पुणी देखंतु एवं बुझंतु एवं मन को आपण मानकर सजाड़ी परमेश्वर को निकट रे आंठु माडंतु रक्षा पाइबे। एई अल्प वाक्य रे प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर आमान को दया कल कृपा कल करुणा कल तेणु तुमको धन्यवाद। सुंदर वाक्य आज आमान को देलो एई वाक्य जेपरि प्रत्येक जो माने शुणुछंती प्रत्येक हृदय कार्यकारी हेबो 100 गुण फल फलिबो। तुम्हें दया कर बापा कथा कुह सब विषय पिता तुम ठारे समर्पण करुछु। आमान को सजाड़ आमान को कथा कुह आमान मन प्राण आत्मा को सजाड़ तुम वाक्य जेपरि चलिबु संसार ठारू विदाय नहीं कृपा कर। प्रार्थना शुणिल उत्तर देल धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागिली पिता आमेन।